بدا من طلعتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajudan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Basit, sangat beten kaula mulja aki, beten kaula ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Muhammad Sukri, ajunan Kiai Haji Jamin, ajunan Kiai Multazam, terjukan ajunan Kiai Ajurul, ajunan Kiai Muhdar, terjukan tak galib ajunan Kiai Sirat. Ben seteja para kiai, terjukan tak galib ajunan Kiai Hamidi. Ben seteja sehadir para guru ngaji. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dek ka asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dek seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku tisah beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun. Sahibul da'wah wa sahibul manzil ingki kadito Kiai Badaluddin beserta seluruh jajaran majelis keluarga sekak dima kesempatan bangkin abada aki acara Saibu Areh Otabah Haul yang ketiga dari wafat taipun almarhumah Fitri, terjukan haul dari almarhumah Sutriana. Bententona setiap almarhumin almarhumat dari keluarga Kiai Badaluddin seampun seteh. Kelaban perpangkian mangkian sareng Allah Subhanahu wa taala pada kenging maghfirah pada isaporah. Dan pada tempat taki ke tempat-tempat sesaya ya jurna ipun Allah saya sareng ulama isbutaki kelaban rawdatun min riyadil jinan. Sepertama nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan mangken kaula ben ajunan bisa hadir, bisa alengki ka di tempat dalam keadaan sehat. Meskipun di sebagian tempat eman ka diman mangken mulai oso moreng sakit boleh. Semoga saya jadi hadir sareng Allah ya beteti orang sejaga pakun dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga kaula ben ajunan masuk dak ke teluk bulan Mulja, bulan Recep, bulan Sya'ban. Ben ngadepi dak ke bulan sesai bulan Ramadan dalam keadaan sempurna alaksana aki ibadah perintah-perintah ipun Allah. Amin. Allahumma amin. Ngaturaki salawat ben salam dak ke ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun teti perantara teti wasilah kaula ben ajunan kenal dak ke hak. Kalaban perantara Gusti Kanjeng Nabi
kau leben ajunan bisa ngakungi ilmu. Ben insyaallah kelaban perantara kanjing Nabi cukan kau leben ajunan paki i akhirat bakal teti orang seselamat. Nyereng anyuk ondak ke Allah Subhanahu wa taala semoga ketika umat Nabi Muhammad syafaati, ketika umat Nabi Muhammad tolongi. Dan kau leben ajunan serabu yang melemangkan termasuk orang-orang seh berde kelompok seh tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi, seh syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Aslina haul Kak Dinto mempunyai faedah untuk nyapora tusah orang seampun na tinggal dunia. Nikah haul. Jadi dalam masalah hubungan orang odik benreng mate Kak Dinto yang disepakati semua ulama Kak Dinto adu aaki. Cuman untuk ahlus sunnah wal jamaah Kak Dinto beni cuma adu aaki, beni cuma anyo onaki saporah, tapi beda tambahan ihda ussawab ngirim kenceran. Jadi mana bito cuan si asal Kak Dinto adu aaki. Senomor 2 anyo onaki saporah. Dari ahlus sunnah wal jamaah beda ihda ussawab ngirim kenceran. Cuman setelok Kak Dinto tergambarkan mana bi beda orang sete Kak Dinto sete dalam kabedaan ngibetusah. Jadi enyo onaki sapora mak le tusana sapora sareng Guste Allah. Jadi kehulang atelak foto na saya budin nika. Insyaallah nika kan sesete ki kene sete jeniki. Nek kenapa saya telah tua yang foto nasi ki ngode saya pasang dah. Punten lakan lagi yang sakit itu foto naki. Mungkin tan setaan ni kan ngode ki nika. Ki pun tepung sidojo anda kan tangi. Bun nika kan masih sidojo tua ko. Neka cak jeling neka dibudi Kak neka neka. Teti almarhumah Fitri sareng almarhumah Sutriana dan gula mun ngabes foto na neka asli nah fungsi na tahlil mangken neka bani untuk anyo onaki sapora. Karena sekadua Kak Dinto kita andi tus eki na bangki. Eki na bangki. Lamun tada tu sana napa faedah na tahlil banhon lebih ulama nyata aki. Ternyata selain untuk nyapora tu sahaul Kak Dinto Bapak Ibu hadirin, beda fungsi selain cepon ulama. Memang fungsi yang pertama ala annallaha ayyaghfir lahum kala bentuk cuan seset Kak Dinto isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun beda tusah, mun beda kleroh, mun beda salah, kala ben tahlili, kala ben ihole ketimangken, maka tusah Kak Dinto bi Allah Subhanahu wa taala isapora. Mun seset andi tusah, panapa faedah haul ben tahlil? Wa yu'li darajatihim untuk ngangkat derajat seset ya junana ipon Allah Subhanahu wa taala tempat tas ampun saya yang kak ke tempat selangkung saya boleh ya junana Allah Subhanahu makanya ten gula karena senikah nak kanak kene Kak Dinto napa na boleh potra kening orang Islam nak kanak kening orang kafir cepon ulama ni ke berisa ada buah kini ka masuk surga. Jadi mun nak kanak kene ni kasete napa na boleh potra na orang Islam anak ngereng kafir mun ki kene ni ka cepon masuk suar. Makanya ada pendapat akhirat ni ke berisa ada buah ki beni cuma surga neraka esena. Berisa ada buah ki akrobnya mana? Akrob nikah tempat antara na surga neraka. Untuk pasir akrob Kak Dinto cepon ulama untuk orang gila. Boleh. Untuk nak kanak kene orang kafir, semati kene anak orang kafir, kita taklif, kita mukallaf, mate. Nika masuk kak kemah. Cepon ulama neng tempat seanya ma'arab. Cuman menurut pendapat sekuat, akhirat dia ke tempat cuma dua. Wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Akhirat dia ke cuma dua tempat. Cuma surga, cuma neraka. Mun akhirat dia ke cuma surga ben neraka tempat. Orang gila ben anak orang kafir kak kemah. Cepon ulama masuk de suar. Jadi orang gila ni ke masuk surga kak. Mak kita abu aja, mak kita ngaji torot surga kasa. Makanya mun beda seseng kasih abu aja ngeben ngaji daftar kelompok ni kekembangan. Tak usah abu aja, tak usah ngaji masuk suar. Bola beda sekesokan daftar mari ni tulisannya mana bi guling.
tinggal mantar masuk aswar ke dalam keberadaan saya. Thank you kak. Maklai kula ben sampean pada sampurna beni cuma ia akhirat sampurna. Tapi itunya pada odik dalam keberadaan sampurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teti Nabi ngabes saya dua ni kak. InsyaAllah kadin tu ampun min ahlil jannati. Termasuk dari esena swarga. Karena ni kita taklif kita andik tusah. Ya gini bangki. Lah, mun sekadua kak din tomangken tu sana tada. Almarhumah Fitri, almarhumah Sutriana kak din to beni dari orang-orang si ahli tusah. Iya oleh maka akhol kak din tomangken fungsina. Sepertama wa yu'li darajatihim. Keng untuk ngangkat derajat. Tempat seampun saya, ampun berde erodotun min riyadil jinan. Kalau ben iya oleh ketimangken pah ngalle dek ke tempat selangkong saya boleh. Amin Allahumma. Karena swarga kak dinto berde beluk macam kak dinto cepun ulama berde sekitar 600 tingkatan. Dari tingkatan situng ke nomor 2 kak dinto perjalanan antara langit dan bumi. Jadi swarga ni kak macam budian kak. Kula ben sampai berde tingkatan nomor berapa? Tinggal maki berde baba sepenting masuk swarga. Nggih napa nggih? Dah pernah boleh kita bisa tingkatan 2, 3, 4, 5. Mun kulis sepenting lah masuk swarga kita napa. Pala berde dekon dekeong ke tibi ke atas engki. Pala tak ada sepenting lah swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Le ketika nak kanak kenek kak dinto sete, ketika nak kanak kenek kak dinto atinggal umur, maka cepon ulama kak dinto tan dering tuana juga bekal selamat ya juruna epon Guste. Makanya Kibadaluddin sareng nyai nah, sareng rajin nah. InsyaAllah ketika andik potra keni depa umur, beda potra kita taklif, beda potra kita andik tu sapah sete. Kan anak ni kena jelas masuk surga tak lagi. Maka cepon ulama ring tua sekapatian nak kanak keni kak dinto maka kemudian ia akhirat, nak kanak keni kak dinto tak kira kesokan masuk dak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mun tak tege orang tua dua kak dinto ikibah, mun tak tege orang tua dua kak dinto pada masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dimin pada sahabat kak dinto potrana tinggal tunya. Sareng kanjing Nabi kak dinto iyoman iyan tarin pah kanjing Nabi adabu amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kakek je tak seneng ya. Mun budian kakek je yamba ibang labang swarga bi anak kakek semate. Anak kenek sesete kak dinto tak kesokan masuk ke swarga. Mun tak tege orang tua dua kak dinto masuk swarga juga. Jadi anak kenek kak dinto sete tentunya cek tak saya nekering sepo. Tentunya musibah raja. Tapi se musibah kak dinto itunya. Akhirat justru orang lain setaan di anak kenek kak dinto mati terus kapatiin aja saking bisa abeli boleh katunya. Katura tangan naik cekel boy lamboy ko. Ya mungkin cekel lain cerita anak gak ingki. Nikah. Siapa kota gede jadi. Jadi mun bagian selah terkadung, selah ampun, selah andik potra pah sete, pasaber kak. InsyaAllah kak ditukeng tanda bahwa ajunan segagungi anak sete. Ajunan segagungi anak tinggal umur. Kak dinto sebagai tanda ajunan bekal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Eki, ajunan seandi anak ternyata anak tak mati, tinggal jak melaki racun tekos. Apa tak kau wahai peman telik di sambian deki. Pikir tengah anak lemak hu mati sekali. Belajar racun situ tinggal. Apa sebab? Karena kita mati kini anak ni kekor bejrah, anak ni kor pengaji, anak kor pengerti ilmu agama. Kau leben ajunan seteka ada, bina foto tolongin kau leben ajunan untuk masuk surga Allah kala ben doa kada ben enyo onaki seporah manter sekak dinto badana. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi pertama mungkin mun kasih kene mun kasih sede berarti ngangkat derajat dari tempat selangkong saya yang lepole dek kasih cung sayan karena sekene kak dinto dan kuliakin hakul yakin kak dinto tade tu sana. Ben saja nak kanak kene napa boleh orang Islam, orang kafir gak dintoh anak sesetegi kene gak dintoh masuk surga. Napa boleh putra orang Islam, maka tak burung boleh ampun berdek tempat saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufuran gak dintoh ke ada surga. Tapi kufuran gak dintoh beda raudhah ben beda hufrah, cepon ulama beda curang, beda kebun. Orang selamat masuk ke dalam kubur maka esaba raudhah, esaba kebun, sekebun gak dintoh min riyadil jinan, muntutaki dari kebunan swarga. Maka orang selamat berdek dalam kubur gak dintoh dibuaki bi malaikat naum takal harus. Tedunga sampian, asare na sampian,
pada ben sehari naman tan anyar. Teti ilmu kopur kita masuk swarga. Keng mun selamat ampun SD kebun dari kebunan swarga. Sabalikah manabi beda orang kak dinto celaka, manabi beda orang kak dinto umpama tak andi bagian selamat. Kita masuk neraka ilmu kopur kak dinto. Tapi ampun beda esitung tempat seanya mahufroh ota becurang min hufarin niron seengal aki dari pan sepenapan curengan neraka manter kawul ajunan selamat amin Allahumma. Eka di mana ke kuburan nikah? Bapak Ibu hadirin, mun kuburan bi sampian sebeda ero sekitar kuleban sampian, pah eka le mayit tebeda kas sebeni alam barzakh, kas senyaman alam kubur. Teti saya maksud kubur secara umum, nika beni kuburan sebeda ero sekitar kas seka. Barzakh kak dinto alam lain, se alam kak dinto pamisah antara alam dunia dan alam akhirat. Beni kuburan kas ulama ni kebita pendapat kenang naik di masa anyam alam barzakh. Bedah seacara ta alam barzakh dinto muallakun bainas sama'i wal ard. Untuk rona orang seh mukmin akan tong antara langit dan bumi. Nika kula ben sampean tak oning eka malangit dan bumi nika. Karena kula ben sampean sampai makin saanya malangit ni kula ben sampean tak oning. Secara ilmu geografi sebiru ya atas ni kebeni langit kak. Sebiru ni kah pantulan cahaya dari laut. Sampian mun mak beni laut ni kah lautnya mana kak? Dari Tasik. Tengok dari laut sampian oh iya beni dari Bunda Jai. Jadi sebiru kasah pantulan. Makanya mun setoman entar ke Mekah, sampian mun naik pesawat, dia mun ke Mekah kan pesawat aja tinggi lagi. Dia mun pesawat ke Mekah ni kesampian mun ningali keluar beni biru peteng. Cepon, kula boleh tahu teman uning ke Mekah. Ikan mantir Allah setuju hadir pada apa pada petekah zero dak ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Langit saus kula ben sampean makin ni kata uning ka di malangit ni. Kina bagi. Tetimu ni kocak rona orang Islam muallakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Kula ben sampean seuning cuma bumi to. Langit ni kata uning. Makana manusia ni kesidepak ke langit ni cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kajian Nabi ketika Isra ni kan telo alam saya entare. Alam nasut, kawasan manusia. Dari kak di mana kah? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni kenyaman alam nasut, alam kawasan manusia. Dari Masjidil Aqsa, ongka dek kalangit kapeng petok ni kenyaman alam malakut, alam kawasan para malaikat. Mun manusia tak bisa entar dek kalangit ni. Dari langit, ongka boleh dek kah? Mustawa sampai dek ke aras. Ni kacau pun ulama alam lahut, alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning. Langit tibi kula ben sampean tak oning. Keng cuma macam kula ben sampean ngabes ke atas biru, biru ke bela langit. Padahal cek pun ahli geografi, sebiru ni ada mana-mana ke seruang angkasa. Sampai makin peneliti manapun belum mampu menemukan langit ni kayak kamu. Karena ilmu umum sampai makin tak bisa hanya tak akil langit. Sementara kitab langit ni ke beda petok, Quran beda petok. Kamu langit ke situ ngah. Sampai makin ada orang tahu kak di malangit ni kak. Ada orang ngoning, sebiru ke sebeni langit. Makanya ilmu umum akhirah. Oh mungkin yang dimaksud langit itu adalah atmosfer. Atmosfer ni kan semak dari bumi. Beni. Pramila kak dintoh. Kak di makrona. Mun akentong antara langit ben bumi kaula ajunan seoning karo bumi. Nah, langit ing kula ben sampean tak oning sampai makin peneliti manapun nika tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti langit ni kayak gak dimah. Sejelas kula ben sampean makila tak tuman ngatela ka gempur langit kula ben sampean iman cek beda langit pet beda bumi petok. Le secara ilmu geografi bumi ni kayak pangki jak petok. Ternyata lakar lapisan bumi itu memang ada 7 lempeng, jadi macam langit tak oning karena sebiru ni. Ternyata pantulan dari cahaya matahari ketika hari nikah nyinter dekat tasek, akhirnya pantulan di tasek ni ke atas pole sehingga pat dengan biru dek kaula ajunan. Kak di asli langit wallahu a'lam. Keng kula ben sampean iman. Teti alam berzani kebeni beda ilmu kubur kasaka. Mun padeng bentengal kasanya mana kuburan. Berarti kesatunya alam barzakh tak oning orang mati ni kebede kak dim. Makeng cuman cepon ulama perbandingna legena alam kak dintoh antara alam tabu ben alam dunya. Nika kerja berempat perbandingan. Tak bandingan aki kak. Cak ilmu tabu kula ben sampean lambak abalik le tak bisa. Kina bangki. Ilmu tabu ni kalau lambak kula ben sampean nikah
Sekena luar biasa. Sampai bojik ni kecepon si keluar tako. Arab pemik tako. Polan lencelen ni kene. Abu cek bayang aki kak. Gue lagi ngacerita. Tapi meskipun lencelen kene. Depak di luar nah. Kejak berlekena alam. Leh. Dari alam tunya ngalle dek ke alam berzah. Cepon ulama. Manusia tako boleh masuk ke alam berzah. Arapa. Ngabes lobeng. Nga masuk ke alam berzah ni kene. Panapa? Kufuran. Kufuran kan ni kene tangki kak. Bila-bila bang landa, enyok la kaki ke bun bara, etal petaki paki ibri inting tingare ki ibri serap. Kene lo bengah. Ni kecumalan cilen masuk ke alam berzah sini kene. Raja na alam berzah kat dinto pada ben perpenting na alam tunya ben alam tabu. Tore. Teti dari alam tabu ngalle ke alam tunya, lekeun alam tunya. Dari alam tunya ngalle ke alam berzah, lekeun alam berzah. Perpenting na alam berzah. Etempeng alam tunya pada berpentingan nah alam tunya etempeng alam tabu. Nga apa lekan alam berzenika? Tak oning makai gula kak. Keng mun penasaran ya tore mangkat ke ada engki. Mun penasaran gula tak penasaran. Sepenting lah lekan sini kengki. Teti lekan alam berzah berpenting nah pada ben lekan alam tunya etempeng alam tabu. Nga napa lekan alam berzah ni mun pakai lekan bentunya nikah berapa miliar kali nah. Dan ni kegulaban sampian tinggal tak usah dalam abahas nikah. Sepenting kulaban sampian iman saus, nggih? Sepenting iman saus. Ben lekuk bekal depak kapi kak bekal aja ni kak. Kulaban sampian bekal depak ke alam nikah. Keng kulaban sampian mun ki odi nikah tenang. Arapa? Polan mati ni kata bangki. Polan mati nikah bekto na tae gubala. Bucuk siknya gubala kak. Khulil Yasin kurang 5 tahun betul ya bini pole. Untung kata gubala. Iki na bangki. Keng bi Allah mantir ki pelancenga umur sebarokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teti alam bersekat dintu bani ekopur gak disa. Teti mun sampian pah ngale kuburan pah tepak ka mayit. Kasa kuburan nyaman bani alam berza. Alam berza ni kay ka dimah. Wallahu a'lam ta oning. Mun seberkaitan kala ben ruh ni kala karbi Allah sa egabala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang ruh mun seberhubungan kalaban nyaba tak usah jawab nyaba ni ke urusan Gusti. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia ni kabi Allah paringi ilmu tapi sekoni. Tak usah keng pah abahas ero kulaban sampian ka. Kulaban sampian oning maca kebangunan, oning maca ke Roma. Tokang kulaban sampian aku bayi langker, tapi kulaban sampian mun isra aku bayi sepeda tak tahu. Tokang aku bayi sepeda, aku bayi kursi ni tak bisa. Tokang ke bayi kursi, ke bayi bakso lecak. Tokang ke bayi bakso main sekak kalah. Tokang main sekak main nebal buto. Cek masalah permainan tunya le ke kulaban sampian tak uning kapian apa boleh entar ka ruh. Tetimun abas masalah ruh kulaban sampian. Ngereng penjelasan katina apa saega bala bi Al-Qur'an, ngereng katina apa penjelasan saega bala hadis kulaban sampian pasrah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang-orang sesetah dalam keadaan saya kak dinto beda raudatun min riyadil jinan. Beda kebun sekebun kak dinto muntutaki dari kebunan swarga. Orang secelaka saat tinggal umur. Beda situng curang. Securang kak dinto engal aki min hufarin neron dari curangan neraka. Keng kita masuk swarga, keng kita masuk neraka. Tapi kenikmatan swarga ben seksa neraka ampun era saaki dak kauring sampun sete mangkana parloh itu aki parloh iya khole tako keluarga kaula ajunan sesete tempona bede curengan neraka manter bi Allah esapora akapi manter bi Allah selamat akapi amin Allahumma amin Allahumma. Bon jadi pertama aboli dak ke almarhumah Fitri sareng almarhumah Sutriana dan kuliyakin hakul yakin. Sekadua kak dinto mangken ampun beda erodatun bin riyadil jinan. Beda tempat seampun muljah. Beda tempat seampun saya. Mi itu aki mangken kak dinto. Panapa faidana? Bani untuknya para tusah. Sekadua kak dinto tak kira beda tusah. Naki cek ngudana. Tapi tua kak dinto mangken mempunyai faidah untuk liyu'li darajatihim. Untuk ngangkat derajat si kedua. Ya junana ipun Allah Subhanahu wa taala. Mantir sekak dinto bedana. Amin Allahumma. Bon. Faidah nomor 2. Abali dak kaula ajunan. Kaula ben sampean mangkene ka kan nyandak tetangke cerai tanah. Tar ka tetangke kecobaan hol oleh satu sare, oleh sabuare,
sesedah terus haul oleh setahun dari sesedah asli nyanda tatang tetapi hakikat tah nyanda abek tibik kak. Jadi kula ben sampean ni kemun urusan ben masalah mate ni ka asli benih nyanda orang tapi nyanda abek kula ben sampean tak kira burung terus sama mate kak. Engki dah bangki. Kenten kula ben sampean ten kenten putoh ten kenten entar. Maka namun urusan mati ini kamu solok bisa kak. Dua perkara sakit mati ini kamu tak bisa sombong. Apa sebab pasti ngalamin kedua perkara ini kak. Mungkin tak sakit mati pakun terasa. Beda sih tak mati. Ada kak setuju pasti mah. Napa boleh kula ben sampian. Malaikat tukang cabutnya betibi ini ke mati. Napa boleh kula ben sampian. Cuma Allah tak setu. Malaikat tukang tebungnya beni ke setu. Maka ketika makhluk kabini kampun rata. Ketika malaikat ampun nyiup trompet nang hari kiamat, saja seanya maudi mate. Maka kedua malaikat tidak mati kak. Pasera malaikat siniup trompet, ben malaikat tukang tebung nyab. Akhirnya tukang tiup trompet epakon tebu sareng Allah dak ke malaikat Israel, tebu mate. Akhirnya kedua tidak mati pasera. Allah Subhanahu wa taala setak sete ben malaikat tukang tebung nyab ben tak mati. Kenapa cepon? Cepon Allah Subhanahu wa taala ya kadeka ke tebuk tibi malaikat tebungnya beni kesenyebuk nebung seh nyabuna tibi sambi acereng saking dari saking cok saking obodo orang kita mati bekto nikah tak usah tebuknya beuna mati tibi ngiding cereng malaikat ni sampuna manusia ni kapi dalam keadaan mati malaikat kapi mati Allah Subhanahu wa taala pas adabu limanil mulkul yaum setia siapa si tati raja siapa setia si tati raja lambak beda Fir'aun ngaku pangeran. Lambak beda Namrud ngaku pangeran. Lambak beda orang soki sombong. Ternyata mati kapi. Cuma Allah Subhanahu wa taala saya tak se. Makanya jaman ke syair, cuma Allah seko besar se odi saros terosah. Munki anya manusia pasti ki beda betesa ya Rabbabil mus. Baliu mako waghfir lana ma madha karami satajana bekal mule de Allah abli pole tuangu data epele ibadana kaile oleh ya Rabbabil ya wasi'al karami mun masalah mati ni kata usaha kesusah kula ben sampean keng cuman cek ngalbengal kesusah kula ben sampean mati tak susah mati sepaling ya rep semoga saya dalam keadaan husnul khotimah amin Allahumma amin Allahumma napa saya nyame sete husnul khotimah gak dinto Bapak Ibu hadirin saya nyame sete husnul khotimah gak dinto abali ka Allah kalaban keadaan iman gak dinto iki bengadep da Allah Subhanahu wa taala. Saya kata takut kau leben sampian sete, takut kau leben sampian wafat dalam keadaan iman kak dinto lepas. Maka Nabi ulama mun beda orang adan saya ngak sampai ada bu anapa akan deh ketika adan eka warisuul khotimah. Napa artinya ketika mati ya iman ni kebi Allah cabut kak. Mun mati dalam keadaan iman ni kak cabut, pabanyak makin ibadah kau leben sampian tak kira selamat kak iki. Keng mun sete husnul khotimah mungkin kula ben sampean beknakal ibadah. Keng mun iman iki bengadep da Allah Subhanahu wa taala tak burung kula ben sampean bekal selamat. Cuman sampean cek kira pikiran dok rumayo dikipah iman lepas cek kira pikiran senikah mulai makin payakin pemantep enjak tang iman pasti noro karena Allah saja di dalam Al-Qur'an sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah sibghah kak dintoh cepon orang napa kan toh? Kalangan propogi. Batu kalangan. Tegok glero boleh. Cepon orang batu kalangan sibghah kak dintoh kesombah nggih. Napa mun kalampi ibur naik ke sana penyamana? Minter. Lah sibghatullah mintra Allah. Ulama tafsir ada bu sibghah mintra Allah ka al-iman. Artinya apa? Sekali bi Allah orang ni keiberin iman kak. Ngak gula ben sampean ni ke ateh, maka iman ni ke tak gampang lepas, tak gampang locot, tak gampang hilang. Maka sampean ni kejak sampean di perasaan pah wes gula ku pah hilang iman pah hilang punten.
payakin pemantap iman ni tak kira elang, iman ni tak kira lepas, iman kak itu tak kira lucut sampai kau leben ajunan seda. Karena Allah seadabu sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Cepun ahli tafsir dari ayat kak dinto teti tanda bahwa iman kuleben sampean sekali pasang bi Allah kak dinto tak kira cabut pole. Tapi kuleben sampean tak oleh enteng, ce entengi kak. Paham? Mun ientengin kuleben sampean justru seenteng ni kesebahaya. Dan kula sering ngebala iman keaman, kula ben sampean nikah asli na budian nikah satu aja bakal masuk surga. Amin. Amin Allahumma. Apa sebab? Karena satu aja kelakuan kula ben sampean nikah untuk memasuk neraka kan cuma dua orang nikah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Orang yang bakal masuk neraka ini kedua. Pertama, man kasaba sayyi'atan. Napa kasaba sayyi'atan? Usaha, aniat, asaja ala ko cuba. Mana kan tu cuba, dari niat cuba ni. Keng tak cuba. Tak kelero. Lain kak, mungkin tak kelero tak dosa kak. Mun sampian lebih de songai bedereng binik mandi sampian ngatela. Mun ngatela tak dosa, ken mun ngintip kelero. Pita ngatela mun ngintip ni ka pita mun ngatela ken terjeling tuli abengo. Mun ngintip itu mo jak bedeman di pahecorno. Tetih make dosa mun tak ikan niat tak dosa ka. Iki bagi. Yang pertama, nomor dua wa ahatat bihi khati'atuhu. Salala aniat ala ko dosa. Pah tusa ni kasampai numpue ka orang nga. Seta tusa na tak luang. Seta tusa na bisa tak isapora. Ni kasi bakal masuk neraka kak. Asli ni guluban sampai ni bintar gulu mengamati. Satu aja bakal masuk surga. Amin Allahumma. Keng cuman makelah guluban sampean pasti selamat. Tak oleh yang main tengkak. Bok maju kan nak njok selamat kan aku lekuk isapora bakal masuk surga. Maju lah lah maksiat. Maju lah ngicok. Lah mun sani ke guluban sampean. Enteng ngani kasi bisa atetiak ki kuluban sampian celaka. Mangkana kutu tengate, kuluban sampian kutu bainal khauf war raja. Khauf takok cek tengaki ka syariat de. Katape kutu raja, kutu ngarep karena rahmat Allah gak dento raja. Kuluban sampian tak kira etorot esek se neraka sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tetiba debi bajang. Oh ini kamu tak bajang kak, lo kafir kak. Ken mun ngentengaki bajang ni ka langsung kafir. Teti mun tak bajang kafir. Punten tak kafir. Menurut kaul muktamad tak kafir. Meskipun beda hadis man tarokas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Cepun ulama enten orang tak bajang ni kalau kafir. Keng mun ngentengaki kafir kak. Tak bajang teh. Oh ya apa jong jak bajang tau lembi. Ah ni kan langsung kafir. Kuda teman mungkin lambat orang yang akan peseni. Kuda teman mangki TV. Tak bajang kak. Ya bajang tau le sape. Mun le sape bedema sape nak. Abajang mau dikeker sape nak. Iya mun lopot dicetak ke. Mun pak tepak ke limusin tepak ke sabajang ku tak langsung mati. Abajang isa limusin boleh. Saare oleh lema. Mun pak trawi oleh berempat sampean. Pada mak asap aja. Pak ngocak ye jual ke pasar. Siapa sih beli aja tukang beli nak trawi kia. Tetapi orang gak dintu mungkin anta abajang. Nika bisa-bisa fasik minal kabair tu saraja kan. Oleh pate keng tak kafir jabun ulama sebenting di dalam atene ki itikad bajang nikah wajib. Ken mun ngentengaki bisa saja nikah. Tak kira eterem bagi Allah Subhanahu wa taala karena tahkir dek syariat. Tetapi kula ben sampean mun masalah urusan surga kan kula yakin mun reng maduren nikah kula bakal masuk surga kabeh. Amin Allahumma. Keng mun ngentengaki takok ngentengaki nikah ada tiaki kula ben sampean burung saya masuk surga pah teti masuk neraka. Makanya kula ben sampean bainal khauf war raja patako artena tengate dari situ jaga lakuan tapi jak sampai putus asa kutu andi husnudzon keyakinan bahwa kuluban sampean bi Allah bekal isabah ke surga. Amin Allahumma. Bayangkan masuk neraka ini kan dua kak. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Pasera orang yang bekal masuk neraka. Usaha ala kau cuba, lagar aniat ala kau cuba nih. Wa ahatat bihi khati'atuhu sampai tu sana nupuwe. Mate tak luang tu sana. Nih kasi bakal masuk neraka. Make ala ko tusa keng muntusan esapora burung saya masuk ada ke neraka. Sementara tusa ni ke esapora kalaban 4 perkara. Pasera orang saya raja tusa keng mun 4 kelakuan kak dinto ikalako maka orang kak dinto tusa na tak kadeki bemate ka. Sepertama apa napa? Al istighfar
Cepon Gusti Kanjeng Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Dosa kula ben sampean, klero kula ben sampean, salah kula ben sampean. Keng atau pedak ka Allah Subhanahu wa taala. Maka tu sagak dinto atal-talan ka. Keng kula ben sampean ta oning, tu sa ikaw le kula ben sampean ta oning, tu sa ngalto kula ben sampean ta oning. Mangkana Kanjeng Nabi gak dinto, dalam sehari semalam tak korang maus istighfar 70 kali. Kanjeng Nabi maus 70 kali istighfar dalam sehari semalam. Cek Kanjeng Nabi ni kemaksum tandi tusah. Situng tecunah mulang dek kaula ajunan, makle kaula ajunan istiqomah. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar da ajunan epon Guste. Keng kula ben sampian sengkah. Alhamdulillah beda kelompok tahlilan ngak ni. Insyaallah mun bertahlilan kan istighfar lagi. Astagfirullahaladzim ngak gila. Setiap paus ni ketu segula ben sampean isapora kak. Mun dak faedah tak kira baca gila guys. Anu apa ibaca mun tak ada faedah. Cek kula ben sampean benikeng tandi laku mungkin. Benikeng tak sengkah, benikeng tak celeb, benikeng tak ngantuk. Mi entar kak kantoh maus tahlil karena setiap pamausan kak dintuh beda faedah dak kaula ajunan. Faedah sebekal atatiaki kula ben sampean selamat di akhirat. Bah tahlil la ilaha illallah al-mawjud qabla kulli syai. Terbuka dinto je epon ulama sakalian saos kula ben sampean ada la ilaha illallah palanceng sesuai hadis baginda Rasul, man qara'a la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dzambin minal kabair. Sekalian adzikir la ilaha illallah pak ibu tu sagak dintoh ngalto beni tu sakene kak tu saraje gemet. Makanya kalau kula ben sampean dikir pakun bajang pakun istighfar pakun insyaallah tak kira beda jalan untuk masuk neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sapora kula made pak ni ke beni untuk at-tasahul fid din, beni untuk kebaik pangkempangan pak ike beteng entengan ndak kana sepora kana kurla tahlil sepora kurla istighfar sepora aile mun ngentengaki justru ngentengaki na kaula ajuran kak dintoh sebisa tetilan-tilan kaula ben ajuran celaka ya ajuran ipun Allah Subhanahu wa taala mantir selamat amin Allahumma bon tadi pertama tu sekak dintoh sepora kalaban istighfar tu sani ka sepora kalaban on sepora dak Allah Subhanahu wa taala mangkana mun sempat kak dalam sehari semalam kula ben sampean maca istighfar. Pala tak bisa 100, sapo terletas bini ke 30. Pala tak bisa 30, nang resa are ni astagfirullah, astagfirullah. Ngak ada lambak roh. Ora Allah, ora Allah. Ora Allah. Ora Allah ni ka astagfirullah, berhubung dengan lambak ni ka bulan la Allah ni ka Allah astagfirullah ora Allah. Senomor 2, panapa seh? Tetilan-tilan tu sagak dinto sapora. Senomor 2, tu sagak dinto sapora kalaban kelakuan bagus. Kanjeng Nabi makon wa adbi'is sayyiatil hasanat tamhuha sehingga orang batu kalangan mun mari ala kotusah turuk ikalakuan bagus. Reng Madura ni kemudian bahas reng bagus ada orang bagus pada reng Madura ni kakak ada sehari bi sampean satunya beda orang bagus pada orang Madura ada kak reng Madura ni kesampean mun beda kelakuan tatang kepah ber royongan tatang ke kak iki nda bangki beda kelakuan akin kampul motoron genteng aruda Roma kan beda istilah cekacekan beda istilah ngalak terep mungkin abang ki mun ngalak terep ni ke majar mun cekacekan tak usah majar sepenting lah kebala cek beda laku pak kunolongi mun deng matur entar ka coba kak sampean kak mun ni coba cak macam sampean mun tak andik pese tak bisa matur ni kakak kula ben sampean tak kena beda reng lapar mun coba orang ni kan ngucak tak alako sehari tak ngakan sehari keng mune matur gak napa boleh karo keng sehari tak alako lah sebulan cak alako ba kuna deer carana yang ngaleleng kata tangkel matur ni ngaleleng ni beri ngakan kak keng mune coba sampean langut tih manamoy sampean mune beri ngakan keng tempat kering matur ki ya tuan rumah neki bagulan ni ka beda coba 2 tahun kak aku lihat dimin kula tedu ngalek tak ada mau kenangan ni coba cak dengan masjid kunci, madrasah kunci. Kula dari Sidoarjo ni kena kin abali ka Sorbojo boleh. Sorbojo mi beda kanca kula kanca pondukan andi bini na kini kampak kamar ka. Kula kedua dalam ki kanca ni ke ben bini na. Untung kula tak musik. Jak mun pah tidung ibun barat jaga ibun temur porpor kula jano. Keng mo ni matura ka abu cak macam mun beda orang. Cak matura ni ke sampai orang ni ke kadang peroma ni kan di situ ngelangker. Napa langker fungsinya? 2 ring matura. Abajang kadang natamoy. Eki na bangki.
Saking bagus sering matur ni. Beda acara ketimbang kene kayon jeng hadir kabeh, mi hadir sampean nika. Tak mun lambe king lai perlu deeureun. Mun mangkin benih orang perlu deeureun Kak. Mi entar sampean nika. Saking dari bagus saatina sampean nika orang matur Kak. Mangkana sampean mangkin hadir sekalian, itu sana sampean isapora. Keng cuma gulaban sampean tak oning, ketusan ni kay konle ya tak oning, pulan tak berak, ya tu saya sapore ni kegulaban sampean tak oning, pulan tak demang. Kan pakun gulaban sampean. Eki dah bangki. Tak oning, keng cuma tinggal make tak oning. Sampean kan Rabu mangkin ni kay sapora. Amin Allahumma. Benih ke Kanjeng Nabi ada bu kok. Mangkin ni kay sapora kabeh sampean setamu ya sapora. Tuan rumah ki Badaluddin ni mangkin tusane sapora. Anapa? Apa yang keangkat ke sampean ni kele? Tamu ini kemun jangkai, Rabu pah beri berkat ngak nikah ni. Maka deki kapan mulai bini karonik ke sekiba. Wa idza irtahala bidzunubi ahli manzil. Tu sana ke Badaluddin berkat taki ke sampean. Jadi mungkin sampean ini berkat oleh dua. Bisa pero kalak berkatnya. Tapi bini pah kalak sampean tu sana ke fayul qafil bahar ken ngiba aki sampean ka. Kalak mungkin ki anya mak adeng mature kuliakin tak kira terasa ke neraka insyaallah masuk surga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa amilus solihat ala ko bagus dari kering matura. Se nomor 3 panapa sebekal tetilan jalan tu sakadin tak sapora. Pejeng 5 bekto. Ni kete buah kibik Gusti Kanjeng Nabi. Shalawatu khamsin kafaratul lima bainahunna. Pejeng selema kadin to bekal nyapora antara tu sak antara pejeng selema. Ring matura ni kasado jeni ka pejeng. Ya masalah keng pejeng bede enteng ki manusia biasa kak sepenting ada ambu pejeng. Kayak kina bangki. Masalah keng li sekali kuleban sampean bekto talam pes menteri sapora abi Allah. Masalah keng li sekali kuleban sampean sobu kasiangan menteri sapora abi Allah. Sepenting jaga pejeng ni keleban istiqomah. Masalah etrema tak etrema apa cang Allah kak sepenting lah cukup syarat rukunah. Sepenting sampean lah adbara. Sepenting sampean kak dintola akalampian. Sepenting sampean kak dintola berderukunah. Pateha audu asojud etrema tak etrema kasokan na Guste. Kuleban sampean ni kemagi audi benih keng mintai paringi Allah kak. Asyukur bi Allah ibri agama Islam. Asyukur bi Allah ibri iman secekak ya kaul ajunan. Ibri cara untuk ibadah. Sepenting la alaksana aki. Etrema tak etrema kasokan Allah Subhanahu wa taala. Asli na saya parlo etrema tak etrema ni tingkat na kuleban sampean. Mula tingkatan tinggi ni kah tak bahas ni kah. Maka ada Siti Rabi'atul Adawiyah nikah nyuun ke Allah. Ya Allah, munten kula ibadah dak keajunan keng ten kula terus swarga, pacawaki swarga dari ten kula. Munten kula ta'ala ko maksiat keng marga tako ka neraka, pamaswaki ka neraka na ajunan. Keng munten kula ibadah ben acuwi maksiat keng tero ridho na ajunan, maka beri ikaridoan beten kaula. Mula tingkatan khawasul khawas. Nika tak penting surga nika, tak penting neraka ni. Sepenting ridho na Allah. Sepenting aba pakon bi Allah, aba nika terok bunte nengkak dintoh si istilah taat sesaungguna. Masalah neraka surga ni kenapa cang Allah pun guna ben sampean tak parloh. Karena orang ini kemun etepan ridho Allah, makin neraka ni tak panas kak. Ini neraka ni kan beda onar, ingin dah bangki. Ini neraka ni beda kalah, ingin dah bangki. Ke sangker banyak ini neraka ni kak. Enten benih keng orang foto ni guna beda tak tahu kak. Tapi kita bercerita aki. Neraka ni ke beda kalah, beda olar, beda ke sangker. Kuliban sampean mikir, dedek remah kalah senyeng. Aku tak beda flunteng jeng panas. Tak panas karena masuk neraka kelaban ridho epon Guste. Mangkana Rabi'atul Adawiyah tak penting. Swarga ni tak penting karena kenikmatan sepaling agung ketika kaula ajuran kak dinto ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Swarga. Dan aku lebih sampian. Iku bayi belum pelas ni. Pasal rasa apa jeng bukan ibrik swarga. Jadi aku lebih sampian pas semangat pelan yombeli. Asli nama tingkatan tinggi ni kan tak bahas swarga, tak bahas neraka. Ni napa cang Allah. Abada emma boy sepenting. Karido sering ajunan epon Guste. Tapi aku lebih sampian cek tingkatan awam. Sen ku mik nih ben hadir kan tingkatan awam. Maka tingkatan awam ni kena kintok ketok geluh. Mun bojeng swarga kak. Mun tak bojeng neraka. Akhirnya kula ben sampian terus warga bojeng takut ke apoy ambu salah ko dosa. Enten kala ikhlas tapi tingkatan paling mabe. Kelero bener. Keng cuman mun ke tingkatan ngak Rabi'atul Adawiyah para wali-walina Allah swarga neraka ni kata ibahas. Tak parloh separloh ridho epon Guste. Lah kasokan Allah. Cek kula ben sampean lahir pada keng tak minta kak pada keng iparingi. Maka kasokan Allah tak usah kok takok sepenting syariat ni kajalan lagi, sepenting syariat kak din totoro, sepenting perintah Allah lakonin. Seh elarang bi Allah tori cowaki.
masalah tempat eka di maka uleben ajunan ampun pasrah da Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah becerah, insyaallah selamat, insyaallah setaji teti orang sesai itu nyaban akhirat. Amin Allahumma. Pon, macam istighfar. Senomor 2, ala ko bagus. Senomor 3 panapa? Senomor 3 iki ka dito bajang 5 bekto. Ni kanya pora tu sa kapi. Mun bada tu sa ta isa pora bi bajang 5 bekto ka. Maka ibrik serajaan boleh bi Allah Subhanahu wa taala. Panapa? Jumat. Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma. Antara Jumat ke Jumat ka dintonya pora tusa. Ki kurang lampu napa Allah ka. Saari 5 kali ibrik sot kosot tusa kulaban sampian. Umpama bi bajang ta ikole kosot gara-gara tusa na semua raja. Yang bi Jumat seminggu sekalian. Bi Jumat ta isa pora. Yang bi setahun sekalian ka. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasera orang se apa sa bulan Ramadan keng iman benar pridona Allah. Jadi se apa saking iman se nomor 2 ngarep pridona Allah. Karena bedo ring apa sini meniki ngarep pridona Allah. Apa sa ka? Apa sa? Mi apa sa? Joni bini bata anak e Roma. Nah, ini kenyaman apa? Sebenarnya ngarep pridona Allah keng noro aki. Pasera orang siapa saking iman ken ngarep pridona Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tusa setahun ke Allah isapora kak gemet bi bajang tak ekolle bi Jumat tak ekolle gara-gara apa sah setahun bi pasan kak dinto ipatada. Amin Allahumma. Mari pasaan ki pakun beda tusa boleh. Di Allah pa hibri dan lain napa? Ipa sakit. Mangkana mun sakit pa sabar. Arapa? Karena sakit ni kanya pora tusa. Kanjeng Nabi sadabu, inna minadz-dzanbi dzunuba la yukaffiruha illa al-marda. Bada sebagian tusa ni kata esapora. Kalau ben istighfar tak ikolle, kalau ben bajang tak ikolle, kalau ben Jumat tak ikolle, kalau ben pasaan tak ikolle. Ibri sakit bi Allah gemet ada sekali kan. Mangkana sahabat ni mun tak songkan seminggu susah. Percis kula ben sampean mun sakit seminggu posang. Abu kejak tutut tuna orang saya kalau kapi. Eki na bangki. Arapa? Tako mati. Itu pada penyakit delong tengkel ki bulan Syawal. Bani karo sampian make gula bingung. Kira pikiran mun bahni bini berdesakeun teh jang gula. Padahal sakit kadin to jangankan sakit sara Kak. Sampai panas, kolek ni ka panas. Ni ka teti pangapuran dosa. Sepenting kau tu sabar. Searti sabar napa? Tak asro ka ureng. Teti bani dule. Mun kok king tak ngerti le. Pokong tak bambu sekali. Mari ni bini anak. Mari anak engkau tibi. Setiap keberengan matua. Pokong kau tak ngerti. Si tak ngerti jika siapa Kak. Kepangiran si lo ngerti sama. Pala songkan lah jaga. Tinggal karena Kak dinto pangaporan na tu. Pala sakit. Asro. King mun bisa asro na bagus. Allah. Senikah. Ya terkadang. Aduh. Yan. Aduh, panas. Aduh. Kapan ni kocak panas celep ke ngagi. Kan pakun panas. Tetapi daripada kocak panas apa kun lah ubah. Allah. Kenjak lagu aki tu kau yang ku kapat enak. Allah. Aje talken ka iya. Paraknya mana munda iya. Artinya adikir. Sekrena dikir ka ditu tetilan cilan kasayan tanda kula ben sampean asampung ka Allah benih sebagai tanda kula ben sampean asro tak ridho dak kepaparing Allah Subhanahu wa taala. Mantir sega ditu beuna amin Allahumma. Amin Allahumma. Akhirah mun isabe ka ilmu kula ben sampean ni ka ada kelero na sakit pangapuran na dosa. Mangkana untung orang Islam ni kebi Allah pa sakit ka. Justru kula ben sampean sosamun sakit tapi karena kula ben sampean ni kebi Allah ibri tengka ikhtiar sakit ni ka oleh kula ben sampean atampe keng cuman kula ben sampean umpamana atampe kita beres maka sampean pebeli berarti keng tangtu sebek semua raja sini kesaos nggih dadi benih bulan sakit ni pangapuran tu sabah torot lah tina kana cek tampoi kana enten kula ben sampean manusia ni ka yo lagi ikhtiar keng umpamana ikhtiar kula ben sampean ni ka tak beres maka pebeli ka Allah boleh kasokan Allah mungkin tang tu seki epe. Paham? Jadi insyaallah lega dadar. Sahabat ni Kak, punten Kak. Mun songkan ni Kak, bunga sahabat ni.
King sambiatam berarti beni pahit torot. Tapi sa ibri sakit ni kalau bunga. Sakit ni ke beni musibah. Karena sakit gak dinto pangampura na tusah. Situ gak dinto tak sepora kalau ben bejang. Tak sepora kalau ben pasah. Tak sepora kalau ben Jumat. Tapi mun itu peni sakit sepora. Alhamdulillah orang Islam ni ke Allah banyak ipa sakit gelu sebelum settle kak. Eki na bangki. Eki na bangki. Makanya tanda kiamat ni kak. Salah satu tanda kiamat. Al-maut alal fujaah. Mati dalam keberadaan orang ni ke tak sakit gelu. Orang ini kemun saya tidak sakit ni kak. Nika gula ben sampean mun pah andi tusah. Nika tusah tak luang iki. Prame lagak dintoh. Pas sakit, pas sabar. Pas sakit, pas sadar bahwa kau leben ajudan ikan ini seribu Allah sebelum sete tu segi sapora keluh manter segak dintoh bedana amin Allahumma. Bon. Jadi tusah nika sapora kalaban istighfar. Nomor 2 ala kau bagus. Nomor 3 tusah nika sapora kalaban salat lima waktu. Nomor 4 kalaban enyoon lagi sapora bi orang lain. Tak nyoon sapora tibi, keng bi orang lain enyoon lagi sapora. Kemet tu segulaban sampian. Maka Allah ada dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sedatang samarina kaulaban ajunan. Kaulaban ajunan seta. Orang-orang samarina pah ngangkat tandang rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, sapora aki tu sakaulah ben orang-orang saacung kali kaulah dalam iman. Sampun seta. Maka bi Allah seta jatu sakaulah ajunan. Seenyo onaki sapora bi orang lain. Kak dintoh sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana kula ben sampian seta ten kenten tahlilan, ten kenten nyibuan, ten kenten nyatosen. Apa sebab orang sampun seta takok beda tusah. Iki bermati kak, takut bi bejeng ki berdekare. Nah, takut bi Jumat ki berdekare. Nah, pas sakit takut ki akare. Maka ngibetus sekelum kopur. Apolong kau leben ajunan. Setelah lain tocuk naking anyu onaki sepo. Maka kalau ben along polong ketimangkin kak dinto sesete. Umpama ngibetus sah. Tu sana kemet sepo lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, saya masukkan neraka 2 ala kotusah. Tu sana tak luang. Sementara saya nyapora tu sebeda 4. Se-4 ni ke gulaban sampian ngalako kapi. Masa gulaban sampian ki masuk neraka kak? InsyaAllah saya terjadi selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi abang cek pun gelak. Cek sampai enteng. Njok kana selamat. Njok. Le. Tengin tengaki kak dintoh. Si bisa ada tiaki gulaban sampian celaka. Jadi pakun istiqomah. Tori acawi maksiat. Tori cambu ala kotoat. InsyaAllah gulaban ajunan. Bi Allah ibadati orang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ya boleh sebagai kesimpulan, almarhumah Fitri, almarhumah Sutriana gak dintoh min ahlil jannah. Ampun selamat. Napa boleh nak kanak keneng orang Islam, anak keneng orang kafir. Orang kafir andi anak, pah mati ki keni anak nika pun ulama nika masuk surga. Napa boleh lah putra dari Islam ketika dintoh. Jelas cung surgaan. Me itu aki mangken. Itu aki gak dintoh bani untuknya pura tu sana. Tapi untuk ngangkat derajat ajunan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Untuk kau leben ajunan sebanyak tusa ketinapa? Tinggal makin aja tusa kak. Cak leben sampai lakar takdir banyak tusa. Karena manusia nikah mulai ilmu tabuk saus cak erni kedere. Makanya manusia ni kemun ero tak tusa ni tak bisa. Pakun kau tusa. Cuman bi Allah ni kebeni cuma takdir teti orang seahli ala kau tusa. Ibri 4 penawar, 4 sengapus, 4 senyapora. 4 seteti tanpa dari tu sakaula ajunan. Panapa? Nyuun saporah ala ko bagus bejeng lema bektoh. Senomor 4 itu akibi orang lain. Maka mun 4 ka dituki galako. Maki kula ben sampean banyak tusah. Tak burung pole kula ben sampean pakun masuk surga na Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga biaya saya keluar sareng tuan rumah ni kebanyak biaya namaken. Semoga sareng Allah ikan te kalaban ketesalakong sampurna. Amin. Ben semoga ajunan serabu kak, cenucen cek-cekan lep-celep, ajunan ki bisa entar kak kanto untuk nyampurna ki acara. Semoga ajunan serabu kita sareng Allah Subhanahu Wa Taala, betul orang selamat, betul orang pecel dunia akhirat. Amin. Ben semoga kita jadi hadir, di Allah terus saya sehat. Gula oleh sekitar 5 hari kak pakun tak sehat. Makanya sampai makanya kita gula pakun tanda kipas. Okey, lambat pada tanda kipas okey. Mun kapan beres ngakan kipas sakit okey. Maksudnya gula pidato ni kemakin meniki pasti tanda. Lagi yang terupload. Apa kun tak lem cek sehat betul. Semoga kita jadi serabu sareng Allah pada sehat kapi. Amin. Ya pelanceng umur sebarokah. Amin.
Penyakit dia menteri Allah tuliak kak. Karena makin ni mulai sakit boleh, mulai banyak orang kering boleh. Semoga tak pada bit sikit bulan Syawal. Sikit bulan Syawal bini cuma sakit apa hatian orang. Makin semoga kalau king songkan saus menteri tak apa tenda pada benki bulan Syawal. Amin Allahumma. Sekadin terus bisa sampai yakin. Kurang berlebih nanya on sopor sedari batas epon atas sedari juga kurangan, atas sedari juga keliruan, atas sedari juga tak sempurnaan dari peten kaulanya on sopor atas nama pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا وما صلينا وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم عند الكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا الله. واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.